Suivez désormais l'émission Au pied du maître du pasteur Clément Asagba de l'église Maison des Nations sur YouTube, Facebook en tapant simplement Clément Asagba et n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification et d'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Chonye gbadonamo chona tojino lo katan lundi kanya ya Radio Providence pe tojino lo katan mayo khona mia pe gbladenya gasia gamandisi andila miedo gbana mio katan mau pasina no miaji miaga ide mau pe aforte ye miave khlenou le Proverbe chapitre 31 à partir du verset 1er. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. De kaje ya ni koto Lemuel. Ma yo nana ko be ni koto Lemuel. Nous Bible français be moto agloye wan. Ye amade ba vie onye. Nyon de ba vie nyon de plan sude ji vokake. Ima lanu ya so denglele ma bio do kunya sebe. No kayem ate jo. Ye vino ya leke la tele via ikenye fiadadi. A ponupone mila nyigbande di la be amagada la jijimbe ye vi nenya magana ye vi keye alo vio ikeye jila wanye nu denaye wanya makosu wano kokope wa onu gande obanyi kona nyon obanyi kona iji na mona se wazujijo popo na ye voix bible ala gbon le fi abe un noa le todo pomne le gbon le cœur. Que te dirais-je, mon fils? Vigne lolonto, nyakaye matem aglonawo. Vino ale via dadi. Bible a maglobe, fofo mayelo, zamayelo, ndokusu maya, Bible a magblo. Voici le que miamayo oji de kofo magbonagasia game. Miamayo oji de kofo de me. Ye courant malio. Na pour le cavaya de bifuna du pronapado. Avec pauvre, nyama yo jide gbemaji ya minyabe ne vito alo vino ja fotodo ne vila o ne le fofome gai kama ne do zila yo yona via yo pona no pone ye vino ale totom ne via be vinye do to nyawo ma ja polo pona wo wanya kae matem aglona wo Bible aglobele ka. Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Nyaji donu vi nyakaye maglona wo mikwa adino betodo popo adino menu popo na via maglobe gbe magbenye mo pote po kakela la leba ji donu da si alo aso e ba lo mo ve adare bo podoji be wo nyaji donu vi leke ma punu puno eye aten se gomme vinye le mati puno ya se gomna wo nyaji donu vinyaka maglona wo yo globele ke. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Oh vi comme jikla dachi vi me fofu ya donu puna malegbegbe ma ikonji poto vi me chi gaji klui nyama yo oji le kopo me gaji me nya de me lio chi le pa me ya nyama nya o jamoro ragble o jamoro la simoji moro to cha simoji wole o vinye ike me ji me seveve vinye nyaka matema glona wo nyama yo kata le toji le dikanya ya la Radio Providence enko semla nyaka ye miano atengblo von dikanya ya de metachi no dadi vitu kuide nyaka ye mawo jibe atengblo na le dikanya ya o ikana mawo na ne vanyigba ya ji la be gblo na yeremia bena ikana nyi bukolo no wopodo ma jesi wo hafi neva nyaka ye mawo penya doli note pa la tengblo na le dikanya ya to Radio Providence no segbeada. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Megacho vigne Lemuel. Maupe vi. Megacho wo subo alo. Megacho wo nse. So he me ben sen. Megacho fuduklo. Tubeje vi wodo. Megacho fuduklo. Vivi se vivi vodo. Vigne segbenam la.
Nyaji donu vi me le gbogbo no be la me la signe o. Se gbenam joe. Me gapu du klo comment mawodo vigne segbe pastor. Maou le totono le ndika ya me gapu du klo nu gbegbelodo. Maou se veveye o chodo dala. Yesu Kristo dans les notes pour le ndika le gbogbo de yembe le nkudo nu ike wala chicho gamti wa. Paul kanele khosebak be wa zamda. Paul kanele khosebak be wa zamda. Yesu Kristo le veve sem si be non ndikanya nene. Ye miamero mi le nkonye sem la. Miano le veve sem. Miamado be no melio. Miamado me no potolo mi agbo le todo pom na mi kakala. Mi gbabe yo ma se. Mau pa nya trozu nonami le todo pom na mi. Le mia lembede mi trole kenam la mi nole ke vo jogbo voito la am gedewo o gbebe na yo me cha wo de mau pa nya ji o vinye nya ji donu vi o kenye vivo vinam magacho sohe bagbe un sei ke la si le sohe me ya de magacho aye na so fuju plo nyonu o do. Voilà tepe ya nyama yo nyonu kokoko voada ma te blono obe nu kai na puju plodo yo zu vevese sena mawo nu ka wom tutu na le yo zu vevese se ai ke nanyi de dope e nanyi de biruwa me de nanyi da siamle nkonye semle de kanya ya de nu ka wo on toile yo zu vevese sena mawo biodo kio se doit Paul Globena examinez-vous vous-même. Mionto miododo kona nyadokio mionto mi kumyadokio me koda wala na yikona senu yo gloda bible ya globele ke onovinye. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Magacho agbewo mo kata soklo nuyo na na ave tramo nuyo ana ave chiasia vinye magawo. Non nous ya magawo nous yo akplo afo avec ban nous yo akplo sigbawo avec chiasi magawo pastor ni menya ni ko yo do na wo la vode ma wo le gbogbo bede we le fo fi de na eta nous yo na puju kplo do o ja avec tro magawo tro le moaji yo gbogbo le ko. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin. Vigne fioye nenye ama babu nenye ama kosu nenye ama ntade nenye Manyobede na koko do kyopode ahanono vivi sesa vivi vovo ado boto le fi ado ya le fi ado fi aleke ale ya le fi ale ya chavinya fiomo now malagbona mi bene ho Yesu a etozu fia na kokropo via kokrovio yone na ale jivia ale vio yone na janta jivia janta ba vie na mawu jivia mawu po vi na nyela no vinye magato agbe wa po de nu ya omo nyonu ya levi agadi gbe magbele no popo ne. Oh no vin vio le Christ Yesu ma Radio Providence akoto anoto ya won pastor mo ike jina le ma le toto no be mo gloye trovala tro gboba pe manye fio ba nu owe mo manya me kosu ba for de no Makani koi kado odonawo makale kenya machocha kakao na moi kajina la mwamanyo wade mawu mate de kolang chiwo ala bele miele a nyonu deba viebo anyi fio vonu avagbola mwenye bolo yombe ni rivera kama nya igbolo malo va togo ba mawu ba foji na tachi vivisi vivo biblia globale kao ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Manye fiovio benu onye bede ya chodo kyo ko avec gasi nene kwa gbo le ke la gbo wonda po le ke le ma usubonda po le ke me chodo le mena do kyo magona gasi aga me be nu e ke kura me gbe to ba gbe ye be chome ye be sonda pe ye vio ba gbe ye be subo nche me kuku wa de na wala nyamo chocho e la nu e ke na kura chomo nche nyamo chocho e nous connaissons tout le monde à gbo chomontia nyamo chocho wonye nyento cha ine nyagwama leme Bible abeleko de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi ne nyamo kosu vinye ne nyamo nkuta e chodo kyo chopore nu gbegbla o mea ya nglope dodasia milenya do glom ni chovayi
ye akpa ton le ji mi akpa do le de kanye ya le marko pa akban le ta amadan kpikpi bla vovo ke so ide bla vovo fia mi kunu manyi cho ale kaina ame la nani manon jodo do kwincho adafu acho do ku ave chiasia no nugbegble womla ye n'avait pas de tempo dans de kanye ya. Marc 6 verset 21 au verset 22e, la Bible dit: Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode a l'anniversaire de sa naissance. Donnant un grand festin au chef militaire et au principaux, chef militaire a pas code miabo soja ganganga o l'homme gamaga popu colonel o popu généraux o popu capitaine o popu nyamanyani ko potio maréchal o popu beja pojijo. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Ay ko la jijo akpo mo bi be boto le va gana hoame o be tugbe jevi le va gana hoame ne mi yone le togo enwa. La distraction tue le destin. La distraction peut arrêter votre destin. Ne la bekobe a sandoué un nom. Mais le ton le menak bewo. Piano a se vivi. Piano a ha. Piano a ponyono. Piano a ponto. Piano a oya. Piano ko. Ano jokpon. Besiakbe. Oto dublibo. Dasi menawo. Oto pupu publibo. Dasi menawo. Oto a dublibo. Dasi menamea. Amea le conscient. Ye amea. Jotodo ki de distraction. De dokura amea me galendo. Be yadwa sa ya poji jokoa. Bible a globé. Ndelenko a nyase. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Bible be wa maga o nani. Yo la ha normal le bebe. O la nu le bebe. Fi yo mi le tapo pundo la sandu le jijokpom. Ye mi tati du quoi dadi du quoi le veve semaine. Ma ou suba ti veve semaine. Mi aba fidèle yo ha me vieux le chotia. O me nya de maga kamio. Ye mi jo nania. Mi de ni ko na be la distraction. Ye mi de mi ado kure da afo kulem. Fiu ajo la sandu. Nou ka o men le pastor. Hakao dom ne le pastor. Miku diacre ancien diaconesse différents responsables des départements wade du kawe wo mi jolo. Nami manya wa. Nami le distrait. Mi kwa vo vile kwa nous la glande mi asime. Nami manya. Ma ou komi da kokopo, ma ou vem ya nou komi le baba me. Mi amado fi ko jimi le. No chote po wa fiowa. Quand boy le ni ko ni selen dikel radio be ma ou vena manu nya wo. Ye nglo bebe. Fima echo. Ye nglo bebe fumo mama echo hati va nyindegbe. Ye nglo bea a foku de leme. On lo yin kona seda. Le roi dit à la jeune fille: Fioye ke no hamu. Nyono le toto no diabe manyi be fio banu o nyebede na be no ha no ano jijokpon ovinyama gawo. Zwadachi. O ajino do le bebe sem dikani abe sinani mo potolo na via va masegbe na wo. Si ajino do la vie fallen dikani ya kabile nkonye sanwa mi la vie fallen dikani ya. Mi amado mi le duta mi le yovodi mi l'Amérique mi le nkonye san la be nu ya gogo mia. Et la vie fallen dikani ya. Do no potolo su bono va masio. Bole kebe chiasida. Abe gai kamola hanawa. Ele nu duwa tugbeje via. Ye ova to odudu. Mi atugbeje vi yo ko mi gbe be yo ma jale nu be nu. Mi gbe be asandu nu ko yo wa no. Mi pole ka gbe ave nora. Yo gbe bele ko. Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Fio biblu ajoto na tugbeje vi ave na nu ikene gbe hia o kwa. Nu ikene gbe hia o kwa. Bion masona o nous vengon kama de to point vengon kama noter ma glo na mi okata na so sonnoa yele nyi mo yele vogombe l'incontinence ou le manque de maîtrise de soi ou encore l'oubli de sa personnalité. Matro glezere kake
l'incontinence ou le manque de maîtrise de soi ou encore l'oubli de sa personnalité. Wo mau koko ila ya dunkaka ye ve do biro wame ila ya dunkaka o koko dade te bo abone wo doloa ye mloba me kenya ye matin du do ki odio ye de vie fetu kui agbea galasi ne nuke egbe bi on ko be masona o bible agbonya lo me gble no wa se verset 22 bible agbola Marc 6 verset 22 amen. Aglonya de Bible be fiu aglone bena ikele tugbeje via tugbeje le gogo danva le yinta akwe kaka mete le dokio pastor le dokio pastor basron le dokio pastor be vio mi lemnya dokio diacre diaconesse ancien ame vi ke akana nye makafi o dodo le dokio le bena dokio madame chona mama gbe danadi non. C'est nous, Bible Akboda. La gloire, tu veux dire, Bena. Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Bien, nous, kenegbe djiro kwa bien. Ocho we dale entreprise me. Ocho ganawa. Ye nglobe dodasi ke ocho nawa. Ne nglobe. Amenke ipu menyi. Numaji nou ye kenye komini hafi ma ova femia no ne nglobe. Ye chodu me ga. Ne chomya ma job ga ne chochi me ga be ye tozu anyamanyo be ne yesu da o nda fifia be ye va biona gbe kangbo yata nui kana jro ye ye awo ye to na tugbeje ga be nui kagba jiri kwa be na bio ye kaka be toto ne be ne ganye ye mo fio do pe mama mo echa be ya so ne mi poa manque de maîtrise de soi, l'incontinence. Matin le dokio, eye mi ve mi flafe ne tugbeje viwo, mi flafe ne de kaje viwo, mi wonuo flafe da yovoti, flafe da America, wonuo dadi, ramo da fio, mi haya hona mo da fio, dadi, kudu bega, kudu chochi bega, kudu nyambo fumo mega obe, kwa foji, kwa fumo jia, kwa beza ile la. Kwa nui kankuma wone le da. Nous togons que namadado go alo hafi miave fo akpama mi sende ikana apôtre Paul Gloire 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. 1 Corinthiens 9 verset 27 à Paul Gloire de tepoa agobele ko. Mais je traite durement mon corps. Abede nous matin wonela abenu wamo le banye cha matin wejovoa melenchilanya meli medofunya ne be somablo ma plonwa de chochromo me weleko. Et je le tiens assujetti. Abe me si de to me twa fonchilanya ji nous no me si alo vivi se senyoa me si afouji me lo be somablo ya plonwa de kumo nous ka kloro de peur d'être moi-même rejeté. Abe ye le vovon ko benade ye ma kploma unyana mo wa troji me akpo de vo ye nto e kenya me gan la ya ve chiasi o mi kwa pour le glonene akbe kazama ne le pour le kele o nglobodo kio da anu to kwa meso ve pa ma glovo ko me fi abe être au service du diable sans le savoir. Ma u koko de kaje ya so da de fiasa me de kaje nglobe va choibe ya ira sur le don à Satan avoir le mia blambe le chochiam le mia blambe ni diacre le mia blambe ni pasteur et le mia blambe ni ancien et le mia blambe ni responsable gars et le mia blambe le mia me va pas à son lit que sommes la Bible a globé vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On te reconnaîtra par tes fruits que tu produis. Et il y a ta Matthieu 3 verset 8 globé. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mi trojime, mi defianto mi a pas gbewi, non mi trojime va vanto. Radio Providence tono lundi kanya. Moglo glo e kantine le, beto toi, mi koto e jinao. Bon le troll jiome, ne me nino kulen konao. Être au service du diable sans le savoir. Nous, quand tu me connais, Matthieu chapitre 4 verset 8, il y a de coucou, il n'y avait pas de merci kakala, il n'y avait pas de fille.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Satan akoko de kaje Yesu blibo idi ba choki ya manu ko eto gan lo bo de ji agba mi le ya mo pumo le chacha agba mi le fia mi le programme ya mi le ya won mi le fia anyenyi nu ya o no me de fia mo onu ya Bible be Satan akoko eji da bo yo on kaneo Lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. et o chonu gade o fie agba mi le yo vodi mi le nu pome ye Satan chonu yo le mi afion vo mi menya be kuja sula magbedo maneo Satan akoko hihi agba le mi afion be na tenya me kan le fia jo ya ti mate bla pono le fia jo ala be de kaji agblone nyonu via be nu ike na gbe bion kwa machona mi gbo o le mi da jame be ne mi gbo be yo do anyi mi hia anyi gba mi anami na mi hia nu machona mi ne be imojia mi aso nu yo anami yo le gbo na mi Bible gbo be le ko. Et il lui dit, Et Satan a donné be je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. machonu yo kekan na o mi gbo abe o le machonu yo kekan na o ne gbete je klobe su megbe ya gawo ke gbo amagan ke nya e to Satan a subo le mia blanc mi we le ku ga kwera be koma open konchia sat Yesu glone be nya be pa aglo be ko Jésus lui dit, Yesu to ne be retire-toi sans temps car il est écrit, bule fi ya ne ayi amagan ke na nyi gbo be nya macho nya masubo subo me nyi pastor e ya blanc ne mai moji ya inchi alo ne ma nya magan inchi be akpon wa de nu e me le fi ya nya ma jao. tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Yesu to ne be mau de kako wasubo boda be nu ye won le de okoma open konchia boda tro le ji o mo le ndikanye ya tro le ji o me ne le gbogbe sem le radio providence encore sem dekanye ya nya manya fi ke le na duyolo va mau le to be fi ke e na nyi doa ma towo agbe amanyi towo mau la ten hwega siagama na me kade ji o ne donc Nebuchadnezzar Bible be gai kama ne hose be tozu mau ye nto esua gbechi me yo bechi ma va mo no ne trova ma va mo la be Bible be Nebuchadnezzar avait donc kudo ku le gbechi ame yo trova wone gbobe ma se ma opo gbowa ndela ba si le moji Radio Providence be dona mandi ya to wonye si Radio Providence be to ko jina mo wonye si nya kpoto anoji mi dogbe da miata na mi jebe wa semya nyiko Radio Providence ya Togo le lome mi le hre jana we yesa novio ko subola o Pasteur Clément Asagba banko le Radio Providence 00228 92 57 19 15 WhatsApp et moi 00228 92 57 19 15 Move toi 96 27 98 86 ne Yesu Kristo adi gama bichukure hati ya trovala nyeklum nyomya ganoju bye bye. Suivez désormais l'émission Au pied du maître du pasteur Clément Asagba de l'église Maison des Nations sur YouTube, Facebook en tapant simplement Clément Asagba et n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification et d'aimer. Que le Seigneur vous bénisse.